Selamat datang Pak Iji Pakuan dan Bu Igi. Selamat menyaksikan. Penonton agak sedikit minggir ya, mohon bantuannya. Ayo joget. Ayo, yang belakang sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasrujambe, Bapak Sugianto. Yang saya hormati Bapak Camat Pasrujambe. Yang saya hormati Kapolsek Pasrujambe dan Rambil Pasrujambe. Welcome to Pemuda Tawon Songo featuring Bisa Audio, support by Permata Tengah, pemilik Abang Nur Aziz.
featuring Blizzard Audio, support by HPL Lumajang, pemilik Mas Pemuda Tawon Songo, featuring Blizzard Audio, support by Permata Tebu, pemilik Abang Nur Aziz. KMTS featuring Blizzard.